सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते को बड़ी पेशरफ्त करार दे दिया। सऊदी अरब के लिए अमरीकी और रूसी सदूर की मेज़बानी बाइस मुसरत है। सऊदी अरब ट्रंप पुतिन में मुलाकात का खैर मकदम करता है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में यूक्रेन में अमन का क़याम बहाल होगा। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब ने डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते को बड़ी पेशरफ्त करार दे दिया। सऊदी अरब के लिए अमरीकी और रूसी सदूर की मेज़बानी बाइस मुसरत है। अमरीकी नायब सदर जेम्स डियोनेस की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। अमरीकी नायब सदर की यूरोपीय यूनियन की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद। यूरोपीय यूनियन ने खत्ते में महाजरीन की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। यूरोप में आज़ादी इज़हार राय को दबाया जा रहा है। मुखालिफ आवाज़ों को दबाकर अमन का हुसूल मुमकिन नहीं, अमरीकी नायब सदर की जानिब से कहा गया। सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की गई। अमरीकी नायब सदर की यूरोपीय यूनियन की पॉलिसियों पर शदीद तनकीद भी की गई। यूरोपीय यूनियन ने खत्ते में महाजरीन की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। यूरोप में आज़ादी इज़हार राय को दबाया जा रहा है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्तफ़ा आमिर के कत्ल की वजह लड़की का मामला निकला है। मुलजिम शिराज ने तफ्तीश में सब उगल दिया। अरमगान ने मुस्तफ़ा को बहाने से घर बुलाया। लोहे के रॉड से 3 घंटे तशद्दुद करता रहा। अरमगान ने नींद बेहोशी के बाद मुस्तफ़ा के मुंह पर टेप लगा दी। मुस्तफ़ा की गाड़ी में हमदर्द चौकी से हब पहुंचे। हब दराजी से 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी के करीब गाड़ी रोकी और डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। अरमगान ने पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी को आग लगा दी। आग लगाने के बाद 3 घंटे पैदल चलते रहे। मुलजिम शिराज का ये बयान था। उधर भारत अमेरिका मुश्तरका बयान गलत और बेबुनियाद। तर्जमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। शफकत अली खान ने कहा है कि दहशतगर्दी से मुतासरा मुल्क के तौर पर पाकिस्तान दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ का ख्वाह है। मुश्तरका बयान भारत की जानिब से अवामी हकूक़ की पामाली का जवाब देने में नाकाम रहा। भारत को जदीद असला फराम करने के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इससे जनूबी एशिया के अमन में अदम तवाज़ुन पैदा होगा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का हालिया बयान काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। PTI की जानिब से IMF को डोज़ियर अफसोसनाक है। पाकिस्तान के IMF के साथ अच्छे मामलात हैं। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने SIFC के ग्रीन कारपोरेट इनिशिएटिव का दौरा किया। वफाकी और सूबाई वज़रा और आला हुकूमती ओहदेदारान भी उनके हमरा थे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ ने 3 मनसूबों का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस रिपोर्ट में देखिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का SIFC के ग्रीन कॉर्पोरेट इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह। इस मौका पर वफाकी व सूबाई वज़रा ज़रई शोबे के मुतलका अफसरान भी मौजूद थे। दौरे के दौरान शुरका को ज़रई शोबे की तरक्की के लिए इस्तेमाल होने वाली जदीद ज़रई मशीनरी का मुआयना भी कराया गया। किसानों को महंगी मशीनरी खरीदने की बजाय आसान किराए पर मशीनरी हासिल करने के मौके मुयस्सर होंगे। जदीद आपाशी के निज़ाम के क़याम के लिए पंजाब भर में 25 ग्रीन एग्री मॉल तैयार। साल के इख्तिताम तक मुल्क भर में 250 ग्रीन एग्री मॉल की तकमील मुतवक्के है। आम किसानों की तरबियत के लिए स्मार्ट एग्री फार्म का क़याम मुल्क की 95% ज़राअत की तरक्की का ज़ामिन है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़रई शोबे की तरक्की के लिए GPI की कारकर्दगी पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया। एडिशनल DG साइबर क्राइम डॉक्टर वकारुद्दीन ये कहते हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बरतानिया की सिमें गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं। मुजरिम अपनी शनाख्त को छुपाने के लिए गैर मुल्की सिमें इस्तेमाल करते हैं। अब तक 8000 से ज़ायद सिमें बरामद कर चुके हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि गैर मुल्की सिमें पाकिस्तान की सलामती सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन चुकी हैं। दहशतगर्दी, ख़वातीन और बच्चों को इन सिमों से हरासा किया जाता है। सबसे ज़्यादा जुराइम गैर कानूनी सिमों के इस्तेमाल से हैं। सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल सिम्स यूज़ हो रही हैं वो इंग्लैंड की हैं, UK की हैं। तमाम शहरों में हमने इन पे क्रैकडाउन किया। उस क्रैकडाउन के नतीजे में 44 बंदे 44 एक्यूज़ जो हैं उनको हमने अरेस्ट किया और उनसे मैसिव अमाउंट में, ह्यूज अमाउंट में हमने ये सिम्स बरामद किए हैं, जिनकी तादाद कोई 8000 से ज़्यादा है। जो पर्सनल हरासमेंट के केसेस होते हैं उन केसेस में ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। बहुत सारे टेररिज्म के केसेस जो हैं उसमें ये सिम्स को इलीगली यूज़ किया गया है।
سیاسی منظرنامے سے خبر یہ ہے کہ شیر افضل مروت یہ کہتے ہیں کہ مجھے پی ٹی آئی سے نکلوانے میں سلمان اکرم راجہ اور ان کی پارٹی کا ہاتھ ہے۔ پروگرام ٹونائٹ وچ سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ پارٹی چیئرمین گور خان تک میری پارٹی سے نکالے جانے کا علم نہیں تھا، نہ جنید اکبر کو پتا تھا۔ لاہور سے ایک وکیل بانی پی ٹی آئی سے ملا اور نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ شیر افضل مروت کا یہ کہنا تھا کہ علیمین گنڈاپور اور اسد کیسر کے خلاف بھی سازش ہو رہی ہے۔ جن لوگوں کو بانی تک رسائی حاصل ہے ان کا کام ہے کہ بندوں کو لگوانا اور نکلوانا۔ مجھے خان نے نہیں نکالا ہے اور نہ خان جو ہے میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ خان کا میں بہت ہی برے وقتوں میں ان کے بہت قریب رہا۔ مجھے پتہ ہے کس شخص نے پہنچائی ہے اور کیوں پہنچائی ہے۔ کون سا شخص ہے؟ وہ ایک وکیل ہے لاہور سے، سلمان اکرم راجہ صاحب اینڈ پارٹی۔ ان سازشوں کا شاید حتمی نتیجہ یہی ہوگا کہ پارٹی کو مزید کمزور کیا جا سکے۔ علی محمد خان کے خلاف ہو رہی ہے، علی امین خان گنڈاپور کے خلاف ہو رہی ہے، اسد کیسر کے خلاف ہو رہی ہے۔ لوگ خان کے پاس دو کاموں کے لیے جاتے ہیں، یا کسی کو گرانا ہے یا کسی کو لگانا ہے۔ علی امین گنڈاپور کے خلاف بھی کوئی سازش ہو رہی ہے؟ وزیر اعلیٰ کے خلاف؟ میرا خیال ہے ہر اس شخص کے خلاف سازش ہو رہی ہے، اور ان سازشوں کا شاید حتمی نتیجہ یہی ہوگا کہ پارٹی کو مزید کمزور کیا جا سکے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور نے کہا کہ پی ٹی آئی کے ممبرز کو اسمبلی میں بولنے نہیں دیتے۔ آپ اپنے ارادے کا اظہار کر لیں کہ کیا ڈیموکریسی چلنی ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے سنجیدہ خط لکھا۔ اس خط کو فٹ بال کی طرح ایک دوسرے کی طرف پاس آن کیا جا رہا ہے۔ صاحبزادہ حامد رضا کا یہ کہنا تھا جو پارلیمنٹ کا کردار ہے اب وہ نہیں رہا۔ آپ کی خواہش ہے کہ ہم آپ سے ٹکرائیں تو پھر ہم آ رہے ہیں، تیاری کر لیں۔ آج اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے ممبرز کو اسمبلی کے فلور پہ بولنے نہیں دیتے، پھر اپنے ارادوں کا اظہار کر لے، یہ ڈیموکریسی چلنی ہے یا نہیں۔ ہم نے ہر مرتبہ کوشش کی کہ ایمان چلے، مذاکرات کے لیے ریکویسٹ کی، مذاکرات کے لیے کمیٹی بنی، حکومت نے اس سے راہ فرار اختیار کیا۔ خان صاحب نے لیٹر لکھ کے، آج وہ سنجیدہ لیٹر جس کو خان صاحب نے قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے عوام کے مسائل کے نبض پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ مسائل یاد کرائے ہیں، اس لیٹر کو بھی فٹ بال کی طرح ایک دوسرے کو پاس آن کیا جا رہا ہے۔ جو ڈکٹیٹرشپ کے رویہ استعمال کرنا چاہتے ہو ان کے ساتھ جمہوری رویہ نہیں رکھا جا سکتا۔ جو پارلیمنٹ کا کردار ہے اب وہ کردار نہیں رہ گیا، اور اپوزیشن کی آواز کو دبایا گیا ہے۔ مجھے تو اس پارلیمنٹ کا کوئی کردار نظر نہیں آتا۔ آپ کی خواہش ہے کہ ہم نے آ کے آپ سے ٹکرانا ہے تو پھر ہم آ رہے ہیں ٹکرانے کے لیے، انشاءاللہ آپ تیاری کریں۔ نون لیگی رہنما حنیف عباسی کہتے ہیں بانی کو معافی وزیر اعظم سے ملنی ہے، کسی اور جگہ سے نہیں۔ اب بانی پی ٹی آئی منت ترلوں پر آ گئے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے ملک کی سالمیت پر حملے کیے، بانی پہلے قوم سے معافی مانگے، یہ خطوط کے ذریعے دوبارہ فوج پر حملہ آور ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلال اظہر کیانی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی والوں کو اڈیالہ جیل سے آرڈر آیا ہوا ہے، یہ اسمبلی میں آتے ہیں اور ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیتے ہیں، یہ کسی عوامی ایشوز پر بات نہیں کرتے، صرف بانی کی بات کرتے ہیں۔ نون لیگی رہنما حنیف عباسی کہتے ہیں کہ بانی کو معافی وزیر اعظم سے ملنی ہے اور کسی اور جگہ سے نہیں ملنی۔ اب بانی پی ٹی آئی منت ترلوں پر آ گئے، بانی پی ٹی آئی نے ملک کی سالمیت پر حملے کیے، بانی پہلے قوم سے معافی مانگے، یہ خطوط کے ذریعے دوبارہ فوج پر حملہ آور ہیں۔